Enggak kan? High not reaction. Coba menurut kamu gimana? Apa sama aja? Sama aja gak sih? Aku enggak sih, maksudnya enggak apa? Sama aja. Iya sih, high nafis basal mah. Mau kemana ntar? Enggak, aku cuma ada kerjaan di rumah. Aku nggak suka kalau ada yang komen-komen kayak gitu, langsung aku blok ya. Mau ada yang lewat kayak ada apa, aku nggak peduli. Oh, kerjaan apa? Ada buat project syuting. Buat project syuting. Aku bagusan curly gini atau lurus? Jawab guys. Bagusan gini atau gini? Coba jawab guys. Jawab. Bagusan gini atau gini? Aku sih lurus. Aku nggak tahu ya. Aku sukanya curly. Hi Mark, Stephen. Hi Pilot. Hi Martius. Thank you Mark. For the cat, iya aku kangen banget. Oh, you're from USA. Hello. Thank you for the sticker, like for the gift. Oh, thank you for the Bravo slow motion. It's very cute. All these, oh my god, I just know that there's like a gift named all this, like. So you're living in USA. I mean, like, how is it? Because I really wanna visit USA. Cuma balik lagi top up to you, mau diapain? Iya sih. I love the sticker, Mark. Oh my god. It's fall down. Iya, ini kok nggak bisa dipencet ya? USA has every and anything you want. Yeah, and I want to be an actor in USA, but I don't know if I like can or not. Yeah, I can. But I'm still haven't. Beach mountains, no. Yeah, like for traveling, yes, but I actually want to like having career in USA. I want to work as an actress because there's like a very big production houses in USA, and the industry actually is very competitive, and it's like interesting for me. Kapan-kapan mabar yuk, ayo. Tadi aku baru mabar, aku tuh gak mau mabar ya, tadi tuh diajakin adik aku dipaksa. Aku lagi sibuk kan, tapi kayak dia ngotot terus taruhan, ya udahlah ya. Aku aja tadi main Mobile Legend itu sambil apa sih namanya? Sambil megang WhatsApp karena aku sibuk. Yes, many opportunities for in film. Really? Thank you. Yeah, I hope so. Yeah, really. Because some people thought that I actually kind of look like a little bit of Madison Beer, but I don't know, like maybe. And I love to be an actor. Like, I think it's fun. Like, it's my passion.
And actually before I'm not really interested in acting because like I don't know if I'm talented or no. But once like I've been through depression, like I have like more into loving acting because it's my, like, I can feel it. I can feel what I cannot feel besides like that. My friend used to be an actor. He only did commercials. Me too. I only did commercials. No, I know. I'm not only for commercials, but I also played some roles in movies and TV series, but not really often actually. Mostly commercials, because in commercials is actually more easier. Hi T Woo, the one. Hi Mrs. Serene. Ini guys, sebentar lagi. If it's your passion, then it will happen. Probably yes. Hello Mas No. Tahu gak sih guys, aku kemarin ke bandara ya. Aku waktu di Singapura tuh kan aku lagi pokoknya aku lagi ngasih paspor ya pas di Singapura. Terus kayak orangnya tuh bingung pas di Singapura tuh kayak what's your name, kayak aku suruh ngasih tahu nama aku siapa gitu kan. Terus aku bilang kayak Azalea gitu. Oh iya, soalnya foto kamu di paspor sama aslinya beda. Maksudnya gimana ya? Aku bilang kayak gitu kan. Di paspor pakai kerudung kayak aslinya kayak orang bule. I mean like they said that I look European. Jadi mereka nggak percaya kalau aku dari Indo gitu. Jadi like you don't look like Indo, kayak aku nggak kelihatan kayak Indo. Terus aku bilang aku Indo gitu, terus kayak but you don't look Indo, terus kayak kamu nggak kayak Indo gitu, terus kayak anjir. Akhirnya aku kan bilang emang ada keturunan, cuman emang paspor aku dan aku sendiri orang Indo gitu. Akhirnya dilolosin guys, sempat ditahan guys cuma perkara itu, karena dia nggak percaya itu tuh aku yang difoto. Like foto paspor kan waktu itu kan aku buat paspor kan buat umroh, jadi aku buatnya kayak pakai like pakai hijab gitu, dan dia nggak recognize aku, nggak kenalin. Hai Dona. Tuh kalau di curly tuh aku ngerasa kayak lebih baddie aja gitu loh, kayak lebih sih namanya, lebih susah lah jelasin. Kalau lurus kayak terlalu normal biasa gitu. Hai Donnie. Kenapa lo gak aku jadi kayak gini? You went to Thailand, right? What did you think about it? I really want to go there one day. Actually, what I've perceived about Thailand is actually very good, and Thailand has many cities and there's many island in Thailand. It depends what you want to do actually. If you want to do like shoppings and you want to like have a cheap culinary, city lights, chaos, hot weather, then you then you probably should visit Bangkok. But if you want something luxury, you want something more like island luxury, you visit Phuket. But if you actually just want like usual beach views, not really expensive as Phuket, you visit Pattaya. How about Singapore? Singapore is actually, I've always been to Singapore when I was a kid, like when I was like a little girl, because my dad actually worked in Singapore and I'm already actually bored, so I don't spend so much time in Singapore. I just like nostalgic, actually like visiting Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, and Merlions. That's it, and Gels. Because when I was a kid, my dad worked there. Indonesia, kenapa Indonesia?
Also, if you love if you love something like kind of European vibes with many flowers, and you want to take so much photos, then actually you must visit Khao Yai. Like it's very similar to European. Lah orang Indo, iya. Nah, aku sempet di stop di bandara gara-gara aku dikira bule. Anjir gak sih? Paspornya ditahan. Gue gak dipercaya orang Indo waktu itu. Waktu kemarin di Singapura. Kayak, you look like European. Orangnya ngotot banget lagi, anjir. Dibilangin gue ahead. Aku gak suka ikan asin. Hai anak lanang. Emang kenapa kalau ngomong Inggris? Aku dari kecil emang ngomong Inggris sehari-hari sama mama aku. Terus kenapa? Gak ada yang salah. Mau makan apa, mau ngomong bahasa planet kayak bahasa orang gila kayak, emang kenapa gitu loh. Ya. If I could get out of this place, oh la la la. Things. What's your best memories in Thailand? Actually, I've been like having a good memories, and like I've actually have like memories in Thailand, both great and good experience in Thailand. The good one is actually at Icon Siam. That's like the best day in Thailand. Also in Icon Siam is the best day because it's like chill, not stress. Because in Bangkok, I've been to like Pattaya, I've been to like Khao Yai, I've been to like thrifting, and it's like kind of stressing because it's like exhausting. Terlalu mancung, so kebanyakan orang Indo kan pesek. Emang mancungnya, emang ini kayak mancung. Kebanyakan orang Indo pesek. Aku waktu itu pernah loh guys, kayak aku kan ke klinik kecantikan ya. Terus aku bilang ke dokternya, dok, aku pengen mancungin hidung gitu kan. Terus kata dokternya bingung, kayak kamu hidungnya itu beda sama orang Indo. Terus kayak mau diapain gitu, mau dilurusin atau gimana. Terus kayak, ini dok mau dikecilin. Aku bilang kan kayak gitu kan. Terus kayak dokternya bilang, kamu pikir-pikir lagi aja, soalnya kamu udah ada tulang hidungnya gitu. Maksudnya udah beda sama rata-rata orang Indo yang mau itu bukan oplas ya, itu lebih kayak tanam benang. Tapi aku nggak jadi karena kata dokternya nggak nyaranin. Harry hadir. Hai Harry. Kalau ke Australia pernah nggak? Dulu banget. How good is your English? Actually like kinda intermediate perhaps. Ngapain di Thailand? Operasi wajah. Lo operasi mulut karena mulut lo sampah. Asli mana? Aku blasteran. Then what's your worst memory? I'm really curious. I have worst memories because man there is actually flirting me a lot. Guys, aku tuh gak di luar negeri, gak di Indo, aku digodain mulu, anjir. Kayak, apaan sih anjir, kayak gak jelas. Padahal kayak, aku tuh gak pernah godain orang ya, tapi kayak, aku kemanapun, aku tuh diliatin mulu. Like, I've got flirt, like, when I went to Pattaya, when I went to Bangkok, when I went to, like, mulai dari orang Cina, orang Thailand, orang bule, orang Indo, semua itu kayak ngedeketin. Bukan, I'm not pick me ya, tapi aku waktu itu pernah, karena aku kan gak tahu ya, mau nyari tempat gitu, dan aku buru-buru banget, aku deg-degan tuh. Terus habis itu ada orang random, orang Thailand, terus kayak aku nggak deketin, kayak hey do you know where's the place is it, terus kayak dia bilang boleh nggak minta foto gitu kan. Terus kayak ayo boleh, terus udah dianterin kan cepet-cepet. Terus pas mau minta foto gue dipeluk tiba-tiba, anjir kayak apaan sih. Cuman ya udahlah, pede kali ya, harus pede dong daripada insecure. The worst actually kayak ya stressing aja, exhausted. Terus waktu di bandara aku pernah sorry, are you Indo or not? And also my bad memories actually when I was in the airport, like
they took my skincare, which is actually very, very expensive. Like my skincare around thousands baht, kayak jutaan. Skincare aku harganya jutaan, dan di bandara itu disita guys, disita ya. Gue nangis dong. Ya kali duit jutaan maksudnya kan skincare kan walaupun bisa beli baru, tapi kan ngabisin duit, terus kayak nunggu lama. Sampai soft lens gue diambil waktu di bandara. Itu sih bad memories. I'm not in Spain. Okay, I'm sorry. So yeah, my bad memories actually was when I was in airport. They took my skincare. They took my what is this, like soft lens water, and they took all of my expensive skincare. What the fuck? I'm so I'm like crying, and I'm like I want to check in, right? But they said it's like, oh, the time, ma'am, the time, and what the fuck, like okay. My skincare, my perfume, like Victoria's Secret, etc. Mungkin coba iya sih, maksudnya ya bukan masalah pede atau gimana ya, kayak gue nggak minta digodain, cuman emang gue digodain gitu loh. Gerah banget anjir. Oh my god, it's so hot here. Maybe because of me. I don't know. Iya gitu, dan maksudnya ya, oh ya, orang Arab juga ngedeketin orang Indo, orang Cina, orang Thailand, semua seras deh. Ayo mirip Angelina Jolie. Really? I don't think so. She's so pretty. Yeah. If I could get out of this place. La 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 da da da. La la da da da. Hi Raziman. Spin out the song, you're the piano man. It was easy to meet people there. Did you meet people or you're always alone? Actually, there's like a friend. I don't know, like there's like someone who chat me on TikTok that they're doing an internship in Thailand. So it's a girl, and then they asked me to thrift together, and I asked her to go to Pattaya together. So there's like a friend who accompany me in some days, but also some days I'm also alone. Lah, Angelina Jolie bukannya malah lebih kurus ya? Dia kurus banget malahan. Iya, Angelina Jolie kurus banget. In Thailand, yeah. So also in Thailand, there's like a girl who compliments me about my makeup. So I've become a friend with her at Icon Siam, and it's just like a great day meeting her. Oke, aku udah ngedan roll rambutnya guys. Pindah tempat kali ya, biar lebih terang. Yuuu, ada kucing aku. Unik. Kucing aku. Ya guys, wait, okay, wait. Hai Lukman. Susah amat sih anjir, kesel deh. You're so courageous. I will have because I never have the courage to speak to random people on TikTok. Yeah, I'm very courageous for sure.
bodo amat lah, kesel. Bisa. Mau nge-charge ini nyolokin nggak bisa. Rumah aku mewah masa sih? Rumah aku nih, mau lihat ini dapurnya. That's really dapur. Terus ini dapur. Jadi kalau kalian ke dapur gak ada kayak rasa oh jijik ke dapur. No, like it's actually very clean. Very clean. Bagus banget dapurnya. Iya dong, bagus. Hai, Cepika. Aku sebenarnya dibeliin. Aku kipasnya pakai kopi, aneh banget. Tinggalnya sama siapa? Sama keluarga besar. Sama keluarga besar, sama siapa lagi? Masak Indomie ya di situ lah, di mana lagi? Seperti itu. Hai Faz. If I could get out of this place. Oh la da 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 da. Da 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 da. Pada kemana? Kok sepi? Thank you for the coffee, Fast. Karena sepi karena ya emang yang lain lagi pada di kamar. Gitu lagi pada di kamar. Thank you for the sticker, Fast. Yang lain lagi pada di kamar. If I could get out of this place. Oh, kok gue nyanyi mulu ya? Mending kalau suaranya bagus. Ya ampun, kucing gue naik meja. Ya Nick, turun ya Nick. Thank you for the rose. Kalau nonton TV di ruang mana? Di sini TV-nya dicabut. Soalnya orang tua aku orangnya disiplin. Thank you, Ranov. Soalnya orang tua aku orangnya disiplin. Jadi, ya nggak apa sih namanya? Nggak ada TV. Aku tuh dulu dari kecil dilarang buat nonton TV karena aku dulu suka nonton sinetron. Thank you, Faz. Hai Choco Shivo. Gitu. Listen baby, I know I was a bad girl, but come on. Orang mana? Tebak. Tau gak sih guys, aku waktu itu di Bali aku dikira bule. Terus waktu aku di Thailand aku dikira orang Thailand. Terus waktu aku di Thailand aku pernah dikirain orang Spanyol, dikira orang Thailand, dikira orang India, dikira orang Indo. Kayak apa sih anjir? Kayak gue nggak tahu ya, maksudnya mungkin kayak mix. Hi, have a nice day, God bless, thank you. Kamu gak pernah nonton Teletubbies dong. Justru yang boleh tuh nonton Teletubbies itu. Thank you for this go popular.
Justru yang boleh tuh justru nonton kayak Disney, karena kan gue kan demen sinetron. Nah mama aku makanya boleh tuh justru yang kayak Teletubbies, Cinderella, Barbie, Live in a Dream House. Kalau sinetron nggak boleh, karena kan dulu kan aku deket sama nenek aku kan. Nenek aku itu ya namanya nenek-nenek kan kadang kayak suka ada sinetron, dan gue tuh suka nonton sinetron dulu. Tapi kata mama gue nggak baik nonton sinetron. Sinetron apa ya dulu ya? Ada Kupu-Kupu Mungil, terus ada yang sinetron Nikita Willy, tau gak sih yang perempuan di pinggir jalan itu, Kaus Putih Melati atau apa gitu. Setuju Manusia Harimau dulu kan, karena ayah gue suka nonton itu, terus kayak sama gue kayak ngomel. Tau gak sih guys, Setuju Manusia Harimau dulu yang sinetron itu, kayak aku tuh gak dibolehin nonton itu. Nonton Cinta Fitri gila tuh amat, gue masih muda kali. Kalau sinetronnya Agnes Mo itu kan zamannya mama aku tuh kelahiran 2006. Agnes Mo mah ini pernikahan dini kan, di sinetronnya itu mah zamannya mama gua, bukan zamannya aku. Anjir masih muda loh. Ya iyalah, masih udah tua, lo yang udah tua. Kira anak 90-an, enggak lah. Masih muda gini, anak 90-an. If I could get out of this place, oh da 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 da. Sing us the song, you're the piano man. Sing us the song tonight. Kalau sinetron Naya itu juga nggak boleh, anak jalanan. Yang main sih itu kan Natasha. Tau gak sih, era-era gue nonton sinetron itu pasti hampir selalu ada Meriam Bellinanya guys. Kayak pasti tuh dia tuh selalu ada. Cut Meyriska juga kan, Cut Meyriska sama Meriam Bellina kan dia main di Anak Jalanan sama 7 Manusia Harimau sekaligus kan. Terus sama ini sinetron Ayah Mengapa Aku Berbeda. Gue jadi ngomongin sinetron sih, itu juga si Meriam Bellina ada. Kayak era-era gue nonton sinetron tuh si Meriam Bellina selalu ada gitu loh, kayak why. Oh ini sama sinetron apa tuh yang namanya tuh, yang mawar-mawar itu yang ada Syahnas, siapa sih namanya? Siapa ya namanya ya? Lupa nama sinetronnya. Udah lama gak, biasanya sering iya, hai Rani, Rani, hai. Wah iya. Apa yang sinetronnya gue nonton itu yang ada Naysila Mirdad, siapa sih? Apa sih judulnya? Kita Nikah Yuk. Baru inget. Yes, karena era-era gue dulu nonton sinetron jadi kangen. Tapi sekarang kalau aku disuruh nonton sinetron gue males sih, mesti kayak males gitu. Tapi kangen sih era-era dulu gitu. Terus kalau misalnya dulu tuh, kalau Catatan Hati kamu juga suka nonton sinetron ya? Catatan Hati Seorang Istri ya gue nonton. Itu yang Cut Meyriska kan sama Dewi Sandra kan. Aku hafal. Dewi Sandra yang main. Pernah nonton ya. Karena gimana ya, maksudnya dulu tuh era-era dulu kan ya nonton sinetron, terus pas sore tuh main apa sih namanya, main sepeda, terus ada rujak bubuk segala macam. I've been in that era actually. Itu episodenya banyak banget. Oh iya, Catatan Hati Seorang Istri itu juga ada Natashanya tahu, juga ada Natasha Wilonanya dia, tapi dapatnya sedikit, dapat scene-nya sedikit. Mau minta saran boleh, silahkan ketik aja.
Apa itu Bonek Haji? Nah, ya aku juga nonton itu kan, nenek gue suka nonton. Yang main kan Latif Sitepu kan, Haji Muhyiddin kan yang main. Aduh, Latif Sitepu yang main itu. Siapa lagi yang main? Nani Wijaya. Aku tuh hafal banget, soalnya setiap gue nonton sinetron, nenek gue tuh selalu kayak ini namanya ini. Jadi kayak oh iya siapa namanya. Aku di luar gak bisa ketika lama gak kamu live-nya, aku baru mau balik. Aku bentar lagi mau end sih kayaknya Ran. Jadi kayak better kamu ketik sekarang aja atau enggak DM. Emang tentang apa sih sarannya? Tentang how are you? I'm good. What about you? Terus preman pensiun, iya anjir lu tahu semua deh, gue aja lupa. Itu preman pensiun yang main Mat Derajat. Aku selalu tahu aktor-aktornya. Terus apa lagi My Sweet Heart. How are you feeling? I'm feeling great. What about you? If I could get out of this place. Nice me too. Oh, nice. But I realize when you hang up, I miss this. Misalnya seperti pengalaman boleh seputar acting apa? Kenapa kamu nggak ngechat Mami Mer aja? Dia kan lebih banyak pengalamannya. Kamu kan pernah DM-an kan sama dia? Tapi boleh mau nanya apa? Kalau film sekarang lu suka nonton apa? Kalau film sekarang aku suka nonton film aku sendiri. Tapi apa ya? Aku tuh suka nonton film barat sih, terus film-film Indo aku suka kalau yang main filmnya itu ada Kristen Hakim, ada Tasya Namkia, Tasya siapa sih itu namanya? Asmara Abigail. Asmara Abigail is a real artist. She's like an artist. Asmara Abigail tuh definisi artis sesungguhnya gitu loh, menurut gue kayak aktor. Dan dia tuh seniman, kayak Asmara Abigail tuh seniman aja gitu loh guys, nggak yang kayak seleb banget gitu, nggak, makanya aku suka. Masih Nitai baru pulang. Mau kayaknya nggak bakal dibales deh WK. Kenapa nggak bakal dibales? Aku nggak bakal dibales. Emang kamu pernah nge-DM dia terus nggak dibales, Ran? Hai Benedict. Nggak pernah sih. Iya, terus kenapa nggak coba? Jadi kalau kamu mau minta saran ke aku, boleh. Hai Mark. Hai FY. Pakai bahasa Thai, gue nggak bisa, orang di Thailand aja. Aku sering dikira orang Thailand waktu aku di Thailand. Ngangong-ngangong, aku nggak bisa ngomongnya. Thank you FY. Wait. Wait ya, kasih pause dulu lah baru aku follow back. Aku nggak pernah DM dia masalahnya. Thank you Mark Stephen for the gift. Aku nggak pernah, ya.
kasih pause dulu baru aku fallback. Langsung aku fallback. Emang beneran. Aku langsung fallback and then yeah. Rani masih ada nggak? Kalau film India suka nggak? Film India dulu pernah nonton, tapi ya film India gitu-gitu aja. Film India kayak gitu-gitu aja. Hi Green Dragon. Kalau film horor pernah nonton nggak? Film horor ya pernah. Aku suka nonton film horor kayak psychological thriller dan lain-lain. I love it. No, I don't judge you. I already looked at your profile though. How's life? It's great. It's actually great. Hi Eric. Film horor nggak ada yang nyambung terlalu dibuat-buat. Actually, kalau horror supernatural agak. Tapi kalau misalnya psychological horror, it's like more bagus buat aku. Gitu. Katanya kamu tadi mau minta saran, Ran. Suka action dan romantic. Action dan romantic, iya aku suka. Action aku nggak terlalu sih sebenarnya. Not really into action. You watch Midsommar is another level of horror psychology. I have actually heard about Midsommar. Actually, hallelujah, Mirip Orang Barat. Always beautiful. Thank you, Scotty. Keluarin. Hi, been a while. Everything good? Langsung malah kayak bintang filmnya ketimbang. Everything good, yes, everything good. Langsung malah banyak bintang filmnya ketimbang horor, masih banyak pemula.
Iya sih, sebenarnya bukan masalah aktornya, itu masalah genre. Karena menurut aku suka action horror ya. Kalau action kayak Spider-Man, Hero, I don't really into it. But kalau action yang lebih kayak apa sih namanya? Yang lebih kayak action yang lebih kayak like Wax House, I love it. Bukan di Singapura, ini baru pulang, babe. Hai 5WW, hai Angli. Atau siapa yang menonton? FY, aku udah follow tuh. I miss Jakarta, ya. Me too. Not really sih, aku nggak miss Jakarta. The Autopsy of Jane. Oh yeah, I know that. The Autopsy of Jane. Sumpah aku nggak terlalu ngerti itu. Rada berat. Rada berat. Hi Loza, hello. Hi. Ya, film horor juga banyak yang aktornya berkualitas kayak Mia Goth, judulnya Pearl. Film horor yang apa sih yang main aktor-aktor juga banyak, aktor-aktor bagus film-film luar ya. Horornya bukan horor hantu nenek gitu, bukan loh. Horornya yang memang secara psikologis tuh kena ke mental gitu. Jadi bukan kayak horor jump scare, wah tiba-tiba ada muka gitu, nggak kayak gitu. Horornya lebih kayak horor yang kayak ngerusak mental lo gitu. Menurutku teman-teman aku di Indo apa nih menurut romance sih kata aku, romance atau romcom. Film Pearls film sakit sih. Maksudnya film sakit gimana tuh? Maksudnya film sakit gimana sih? Hai Austin. Aku penasaran maksud kamu film sakit gimana, Ren? Thriller sis. Bagus, apa judulnya? Tentang apa kamu bikin ceritanya? Tentang apa? Kayak gimana? So I don't hide. Hi Mr. Tasker. Emang kenapa filmnya? Nama tokoh utamanya itu novel kan, bukan film?
Guys, aku mau udahan dulu ya. Nanti aku akan live lagi. Oke, bye-bye. Hi, cool edit 1992. I will end the live. Aku akan end live. Okay, guys, bye-bye. Lanjut nanti. Later, I will live again.